En esta hora yo les quiero invitar a estar de pies At this time, I invite you all to please stand y abrir nuestras Biblias en Santiago capítulo 5. We're going to open our Bibles in the book of James, chapter 5. Leemos 3 versículos. We're going to read 3 verses. Perdónenme, 2 versículos. Oh, 2 verses. El versículo 17 y 18. Verse 17 and 18. Santiago, epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. The epistle of the apostle James, chapter 5, verse 17 and 18. La escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows: in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Pueden sentarse, hermanos. You all may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para Let orar. us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos. Reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre y para recibir tu palabra. Te pedimos en esta hora que tu Santo Espíritu, que está aquí presente en este día, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Yo le he puesto por tema este mensaje: la voluntad condicional de Dios. I have put as a theme to this message, God's conditional will. Ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Y el pasaje o los versículos que leímos And the verses that we read, nos hablan del profeta Elías. they speak to us about the prophet Elijah. El profeta Elías fue un profeta prominente en Israel. The prophet Elijah was a prominent prophet in Israel. Que dicen los textos que leímos The verses that we read, it says, que oró fervientemente para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió por 3 años y 6 it meses. says that he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Después de esos 3 años y 6 meses, oró para que lloviese, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. And after those 3 years and 6 months, he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Ahora, cuando leemos el contexto So now when we read the context, y leemos estos 2 versículos a la luz del contexto bíblico, and we read these 2 verses in light of the context, encontramos que la oración predomina en este pasaje de la Escritura. we find that prayer is what predominates in this verse. Vamos a verlo. Let's see it. Por ejemplo, el versículo 13 dice: ¿está alguno afligido? Haga oración. It says in verse 13 is, anyone among you suffering, then let him pray. Vea esto, el verso 14 dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. In verse 14, look at this. It says, is anyone among you sick? Then let him call for the elders of the church and let them pray. El verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Verse 15, it says, and the prayer of faith will save the sick. El verso 16 dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Verse 16 says, pray for one another that you may be healed. El 17 dice: Elías oró para que no lloviese y no llovió.
And 17 says, Elijah prayed that it would not rain, and it did not rain. Y el 18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia. And verse 18 says, and again he prayed, and the heavens gave rain. Podemos ver que en 6 versículos, We can see in these 6 verses, 7 veces aparece la palabra oración o algunos de sus derivados. 7 times you find the word prayer or those things that are derived from it. Cuando yo leo esto en la Biblia, So when I read this in the Bible, me doy cuenta de lo importante que fue la oración para el apóstol Santiago. then I can find that how important it was prayer for the Apostle James. ¿Por qué nos preguntamos? Why, we ask? Porque la oración tiene mucho que ver con el cumplimiento de la voluntad condicional de Dios para nuestras vidas. Because prayer has a lot to do with God's conditional will for our lives. Yo quiero repetir eso. I want to repeat that. La oración Prayer tiene mucho que ver has a lot to do con with el cumplimiento de la voluntad condicional de Dios en la vida del creyente. the fulfillment of God's conditional will in the life of the believer. Hace tiempo que yo aprendí I learned a long time ago que la voluntad de Dios that the will of God es lo que Dios en su soberanía determina que suceda. is what God in His sovereignty determines should happen. Y hermanos, hay muchas cosas que Dios en su soberanía determina que sucedan. And brethren, there are many things that God in His sovereignty determines should happen. Algunas están en la voluntad condicional de Dios y otras en la voluntad incondicional de Dios. And some are found in God's conditional will and some in His unconditional will. Yo quiero que usted me siga de cerca. And I want you to follow me closely. En la voluntad incondicional de Dios no se requiere participación humana. In God's unconditional will, it's not required to have human participation. Dios hace lo que quiere, God does what He wants. Dios hace lo que ha determinado, He does what He has determined, participe el hombre o no. whether man participates or not. Así es la voluntad incondicional de Dios. This is the unconditional will of God. Dios hace lo que ha determinado hacer, God has done what He determines to do, independientemente de lo que el hombre haga o deje de hacer. independently of what man does or doesn't do. Pero por el otro lado, But on the other hand, encontramos la voluntad condicional de Dios. we find God's conditional will. Dios hace lo que ha determinado hacer, God does what He has determined to do siempre y cuando el hombre haga su parte. as long as man will do his part. Así es la voluntad condicional de Dios. This is God's conditional will. En la voluntad condicional de Dios In God's conditional will, se requiere participación humana. it requires the participation of the human. Muchas promesas en la Biblia Many promises in the Bible están atadas a la voluntad condicional de Dios are linked to God's conditional will, y no se cumplirán jamás and they will never be fulfilled hasta que haya cooperación del hombre. until there is a cooperation from man. ¿Qué estamos diciendo con todo So esto? what are we saying with all of this? Que muchas cosas que Dios ha determinado hacer en nuestras vidas That many things that God has determined to do in our life, dependen de nuestra oración. they depend on our prayer. Están condicionadas a nuestra oración. They are conditioned to our prayers. En otras palabras, In other words, si oramos se cumplen if we pray, they are fulfilled. y si no oramos no se And cumplen. if we don't pray, they will not be fulfilled. Por eso Santiago capítulo 4 verso 2 dice, That's why James chapter 4 verse 2 says, la última parte del texto, in the latter part of the verse, dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. yet you do not have because you do not ask. Y el Señor dice, yo había determinado dártelo, And the Lord says, I had determined to give it to you, pero como no lo pediste, no te lo di. but since you did not ask, then I did not give it to you. Hermano, nosotros sabemos que orar es hablar con Dios. Brethren, we know that praying is to speak with God. Ahora, la meta de la oración Now the goal of prayer es lograr que lo que Dios ha determinado hacer is to accomplish that what God has determined to do, se cumpla en nuestras vidas. that would be fulfilled in our lives. Voy a repetir eso. I'm going to repeat Yo that. creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es orar.
I think all of us that are here, we know what prayer is. Y una manera sencilla de definir lo que es la oración es decir, orar es hablar con Dios. And a simple way of defining what prayer is just to say that prayer is to speak with God. Pero la meta de la oración But the goal of prayer es lograr que lo que Dios ha determinado hacer se cumpla en nuestras is vidas. to accomplish that with what God has determined to do, that would be fulfilled in our lives. El problema estriba que a veces no sabemos con certeza qué cosas están en la voluntad condicional de Dios y qué cosas están en la voluntad incondicional de Dios. So the problem comes from the fact that sometimes we just don't know what things are in the conditional will of God or what things are in the unconditional will of Y God. como a veces no sabemos, And because sometimes we just don't know, por eso el apóstol Pablo dijo that's why the Apostle Paul said, o escribió en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. he wrote in 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Debemos orar sin cesar. We should pray without ceasing. Debemos orar en todo tiempo, We should pray at all con times toda oración y súplica, with all prayer and supplication para asegurarnos que todas las áreas estén cubiertas so that we can assure ourselves that all areas are covered. y las cosas que están en la voluntad condicional de Dios y las que no están se cumplan en nuestras And vidas. those things that are in the conditional will of God and those things that are in the unconditional will of God will be fulfilled in our life. Hermanos, yo aprendí Brethren, I learned que cuando nosotros oramos, that when we pray, nos movemos de la esfera natural a la esfera sobrenatural. we move from the natural sphere to the unnatural sphere. Vamos a repetir eso. Let's repeat that. Hace tiempo que yo aprendí I learned a long time ago que cuando nosotros oramos, that when we pray, nos movemos de la esfera natural we move from the natural sphere a la esfera espiritual. to the spiritual sphere. Si nosotros no oramos siempre, If we're not praying always, si no oramos, if we don't pray, siempre estaremos limitados, we're always going to be limited. limitados a la esfera natural. Limited to just the natural sphere. Pero si oramos, But if we pray, vamos a entrar a la esfera espiritual we're going to enter into that spiritual y sphere. lograremos que lo espiritual entre a la esfera natural. And we're going to be able to accomplish that the spiritual sphere will enter into the natural sphere. Yo no sé si usted me está entendiendo, I don't know if you're understanding pero me. lo que yo estoy diciendo es But what I'm saying is que el pasaporte para salir de la esfera natural that the passport to leave the natural y sphere entrar a la esfera espiritual and to enter into that spiritual sphere, es la oración, amados hermanos. it is prayer, loving brethren. También es importante que nosotros sepamos It's also important that we would know que la oración that prayer, no la hacemos para conseguir que Dios haga lo que Él no quiere hacer. we don't do it so that we can get, so that God will do what he does not want to do. Eso es bien importante, That's very que important. usted y yo sepamos That you and I would know que cuando nosotros oramos, that when we pray, no oramos para conseguir que Dios haga lo que Él no quiere hacer. we don't pray so that we can accomplish that God will do what he does not want to No, do. amados hermanos. No, loving brethren. Cuando nosotros oramos, When we pray, lo hacemos para accesar aquello que Dios ha determinado hacer. we do it so that we can access that which God has determined to do. Él lo ha determinado hacer, He's already determined to do it, pero lo ha condicionado a nuestra oración. but he has conditioned it to our prayer. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Let's look at some biblical examples. Un ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento A biblical example in the New Testament, y otro ejemplo bíblico en el Antiguo Testamento. and a biblical example in the Old Testament. En el Nuevo Testamento encontramos a Jesús diciendo esto a sus discípulos. In the New Testament, we find Jesus, he's saying this to his disciples. Esto está en Juan 14:15 You find it in John 14, 15, y 16. and 16. Él le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. He said to the disciples, if you love me, keep my Y commandments. mire cómo les dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. He says, and I will pray the Father, and he will give you another helper that he may abide with you forever. Aquí encontramos al Señor rogando por algo que ya estaba profetizado.
Here we find the Lord pleading for something that was already prophesied. A mí me parece eso interesante. This seems interesting to me. Ya Dios había determinado derramar de su espíritu sobre toda carne. God had already determined to pour out his spirit upon all flesh. Y ya lo había profetizado en Joel 2, versículo 28. It was already prophesied in Joel 2:28. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. It says, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. Escúchelo bien. Listen well. Como 800 años antes de Cristo, About 800 years before Christ, ya el profeta Joel lo había profetizado. the prophet Joel had already prophesied Sin this. embargo, había que orar al Padre Nevertheless, they had to pray to the Father para que enviara ese otro consolador a sus discípulos. so that he could send that other helper to the disciples. Por eso encontramos a Jesús diciendo That's why we find Jesus saying en Juan 14, in 16, John 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. and I will pray the Father, and he will give you another helper. Muchos a lo mejor piensan, Many sometimes think, si Dios ha determinado hacerlo, if God has determined to do it, lo profetizó 800 años antes, he prophesied it 800 years prior. ¿por qué tener que rogar? Then why we have to plead? Hermano, porque eso es la oración. Because, brethren, that's what prayer is. Nosotros hacemos oración We do prayer para lograr que Dios haga lo que ya Él ha determinado hacer. so that we can accomplish that God will do that which he has already determined to Y do. con todo y eso, And with all of that, y el Señor haber rogado, and the Lord having prayed or pleaded, dice la the Biblia Bible says, en Lucas 24, 49, Luke 24:49, que el Señor les dijo, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. with all that, the Lord said to them, behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. El Señor Jesús ya había rogado The Lord had already pleaded por algo que ya estaba profetizado for something that was already y prophesied. ahora le dice a sus discípulos, And now he says to the disciples, quedaos en la ciudad de Jerusalén. stay there in Jerusalem. Y ellos obedecieron And they obeyed. y fueron a Jerusalén. They went to Y el Jerusalem. verso 53 dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. And in verse 53 it says, and they were continually in the temple praising and blessing God. Y Hechos 1:14 dice que perseveraban unánimes en oración y ruego. Acts 1:14 says that they continued with one accord in prayer and supplication. Estaban esperando la promesa del Padre. They were waiting for that promise from the Father. Estaban esperando ese derramamiento del Espíritu Santo. They were waiting for that outpouring of the Spirit. Pero lo estaban esperando unánimes en oración y perseverando en ruegos. But they were waiting for it as they were in one accord in prayer and in supplication. Y el verso 1 dice de Hechos 2, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. And in Acts 2:1 it says that when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Y el verso 4 dice que se cumplió la promesa. Fueron llenos del Espíritu Santo. Verse 4 says that prophecy was fulfilled. They were filled with the Holy Spirit. Hermanos, la oración Brethren, prayer hizo posible made it possible que se cumpliera lo que Dios ya había determinado hacer de antemano. that it would be fulfilled what God had already determined was going to be done prior. Ese es el ejemplo en el Nuevo Testamento. So that is the example in the New Testament. Ahora veamos el ejemplo en el Antiguo Testamento. Let's look at the example in the Old Testament. Los versos que leímos al principio. The verses that we read at the beginning. Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. James chapter 5 verse 17 and 18. Dice que Elías, el profeta Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. It says that Elijah, the prophet Elijah, was a man with a nature like ours. En otras palabras, Elías no era un superhombre. In other words, Elijah wasn't a super being, Superman. Era un ser humano como todos nosotros. He was a human being
like all of us. Y este hombre ordinario, And so this ordinary man, dice el texto, que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. it says that he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. Y el verso 18 dice, y otra vez oró para que lloviese después de los 3 años y medio. Y dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. And verse 18 says that after those 3 years and 6 months, he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Así que aquí vemos un hombre como usted y yo, So we see here a man like you and I, aquí en la tierra, here on earth, orando, he's praying. y oró y cerró el cielo And he prayed and he closed the heavens para que no lloviese por 3 años y medio. so that it would not rain for 3 years and 6 months. Y ese mismo hombre, And that very same man, estando aquí en la tierra, while he's here on earth, dice que oró, it says that he prayed. volvió a orar, Again he prayed. y mediante la oración abrió los cielos And by way of prayer, the heavens were opened para que lloviese so that it would rain y la tierra diere su fruto. and that the earth would produce its fruit. Hermano, el cielo no se cerró por sí mismo. Brethren, the heavens weren't closed just because. El cielo no se cerró por sí mismo ni se abrió por sí mismo, It didn't close itself on its own or for itself. sino que la escritura dice But Scripture says que Elías oró y el cielo se cerró. that Elijah prayed and the heavens were closed. Y Elías oró y el cielo se abrió. And Elijah prayed and the heavens were opened. Vamos a ver la historia en el Antiguo Testamento. Let's look at the story in the Old Testament. Búsquelo conmigo en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. Look it up with me in 1 Kings chapter 18, verse 41. Vamos a leer ese texto primero. We're going to read this verse first. Dice, entonces Elías dijo a Acab, al rey Acab, sube y come y bebe porque una lluvia grande se oye. Then Elijah said to Ahab, go up, eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. No había llovido por 3 años y medio. It had not rained for 3.5 years. Era un juicio de Dios sobre la tierra. It was a judgment from God upon the earth. Y Elías dice, And Elijah says, le dice al rey, he says to the king, ahora sí va a llover. now it's going to rain. Sube, come y bebe porque una lluvia grande se oye. He's like, go up and eat and drink, for there is the sound of abundance of rain. Hermano, Elías estaba oyendo una grande lluvia. And brother, Elijah was hearing a great rain. Él estaba oyendo un tremendo aguacero. He was hearing a tremendous pouring of rain. Ninguna otra persona lo oía, pero él sí lo estaba oyendo. No one else was hearing that, but he was hearing it. Pero veamos cómo se desarrolló esto. But let's see how all of this was developed. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1. 1 Kings chapter 17, verse 1. Dice que para cerrar los cielos, It says that in order to close up the heavens para que no lloviese, so that it would not rain, Elías le dijo al profeta, al rey Acab, Elijah said to the king Ahab, le dijo, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. he said to the king, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. Y cuando oró para que el cielo se abriera, And when he prayed so that the heavens would open, dice Primera de Reyes 18:1, it says in 1 Kings 18:1, que pasados muchos días, o sea 3 años y medio, vino palabra de Jehová a Elías diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. it says that it came to pass after many days, after those 3.5 years, that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, go, present yourself to Ahab, and I will send rain on the earth. Yo no sé si usted se dio cuenta de lo que está pasando aquí, I don't know if you notice what's happening here. pero es necesario It is necessary leer detenidamente estos versículos, that we would read carefully these verses. porque vemos que Elías no hace las cosas por su propia cuenta, We see that Elijah is not doing things on his own account. no lo hace por su propia voluntad. He's not doing it on his own will. Cuando él oró
Las dos veces que oró those 2 times that he prayed, para cerrar el cielo o para abrir el cielo, in order to close the heavens or open the heavens, oró en base a lo que Dios había dicho. he prayed on the basis of what God had already said. Dios dijo que no iba a llover God said it wasn't going to rain, y no llovió. and it didn't rain. Luego Dios dijo que iba a llover Then God said it will y rain, entonces llovió. and then it rained. Quiere decir That means que cada vez que Elías oraba, that every time Elijah prayed, lo hacía basándose en la palabra de Dios. he did it based on the word of God. Por eso es que cada vez que usted y yo oramos, That's why every time you and I pray, debemos hacerlo con nuestra Biblia abierta. we should do it with our Bibles open. Y cada oración que nosotros hagamos, And every prayer that we do, debemos hacerla we should do it teniendo en mente having in mind que lo que estamos pidiendo en oración that what we're asking for es in que prayer Dios haga lo que ya Él ha determinado hacer. is that God will do what he has already determined that he will do. Debemos decirle al Señor, We should say to the Lord, Señor, estoy orando por esta petición Lord, I'm praying for this petition. porque tú lo dices en tu palabra. You say it in your word. Y como tú lo dices en tu palabra, yo lo creo. And because you say it in your word, then I believe it. Por eso, Señor, levanto mi clamor a ti That's why I lift up my cries to en you base a todo lo que tú dices en tu on the palabra. basis of everything that you say in your word. Hermano, cuando tú estés pasando por luchas, Brother, when you're going through struggles, reclama las promesas del Señor, then claim the promises of the Lord. leyendo el Salmo 42, Reading Psalm 42. que dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. It says, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Cuando usted esté pasando por vicisitudes y por luchas, When you're going through hardships and struggles, abra la Biblia en el Salmo 42 open your Bible in Psalm y 42 dígale al Señor: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. and say, my soul thirsts for God, for the living God. Dígale lo que dice el verso 3. Tell him what it says in verse 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? It says in verse 3, my tears have been my food day and night, while they continually say to me, where is your God? Haga oración Pray. cuando usted esté pasando por situaciones When you're difíciles going through difficult situations, y háblele a su alma como le hablaba el salmista and speak to your soul as the psalmist spoke to y it, dígale and say to it, lo que dice el Salmo 42 verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. you should say to your soul, why are you cast down, O my soul, and why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him for the help of his countenance. Y cuando tú le hayas fallado al Señor And when you have failed the y Lord, tengas necesidad de arrepentirte, and you have the need to repent, basa tu oración en la palabra del Señor, base your prayer on the word of en God, lo que Dios dice en su palabra. and what God says in his En el word. Salmo 51 verso 1: In Psalm 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. say, Lord, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Y cuando el temor haya llegado a tu corazón, And when fear has come to your heart, abre la Biblia en el Salmo 34 verso 4. open your Bible in Psalm 34, verse 4. Donde la escritura dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. And it says, I sought the Lord and he heard me and he delivered me from all my fears. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. It says that they that looked to him and were radiant and their faces were not ashamed. ¿Qué estamos diciendo? What are we saying? Cuando tú estés pasando por situaciones difíciles, When you're going through difficult situations, cítale al Señor su palabra, quote to the Lord his word, porque él ha puesto su palabra por encima de su nombre. because he has placed his word above his name. Y Elías le dijo al rey Acab And so Elijah said to Ahab, en Primera de Reyes 18:41: 1 Kings 18:41, sube, come y bebe,
porque una lluvia grande se oye. He says, go up, eat and drink for the sound of abundance of rain. Y Acab subió, dice el verso 42. And in verse 42 it says that Ahab did go up. Subió a comer y a beber. He went up to eat and drink. Pero Elías subió al monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. It says that Elijah, he went up to the top of Mount Carmel and then he bowed down on the ground and he put his face between his knees. Ese texto That verse, en el lenguaje original es bien interesante. in the original language, that verse is very interesting. Porque en aquellos tiempos Because in those times, las mujeres embarazadas the women that were pregnant, que iban a dar a luz that were going to give no birth, daban a luz como las mujeres en este tiempo, they didn't give birth the way the women do at these times donde hay now, tantas facilidades y tanta tecnología. where there's so much facilities and there's so much technology. No, en aquel tiempo In those times, la mujer se ponía en cuclillas, así, the woman would bow down. ponía su cabeza entre las rodillas She would place her head between her y ahí legs, her comenzaba a pujar knees. And there she would y start a to push. pujar. And she would push hasta tener a su bebé. until she gave birth to her child. Y aquí que encontramos al profeta Elías And so here we find Prophet Elijah. tomando la postura de una mujer encinta. He is taking the position of a woman who is pregnant. Se puso en cuclillas, He bowed down on his puso knees. su rostro entre las rodillas y comenzó a clamar a Dios. He put his face between his knees and he started to cry out to God. Señor, dame la lluvia. Lord, bring down the rain. Ya el Señor había prometido God had que already promised enviaría lluvia. that he would send Con rain. todo y eso, y él clamó a Dios With all of that, he para cried que out to Dios God. hiciera lo que él ya había determinado So hacer. that God would do what he had already determined that he would do. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Hermanos, el Señor quiere que nosotros oremos como oró Elías, Brethren, the Lord wants us to pray like Elijah prayed. fervientemente. Earnestly. Y como dice Gálatas 4:19, And as it says in Galatians 4:19, como sufriendo dolores de parto, as if you are suffering through hasta que Cristo labor sea formado en la vida de los que no le sirven al until Señor. Christ is formed in the lives of those that don't serve the Lord. Hasta que nazca el bebé de la salvación. Until that child of salvation is Y born. demos a luz la voluntad de Dios, And we give birth to the will of God. trayéndola del cielo a la tierra. Bringing it from heaven to earth. Hallelujah. Fue Jesús quien dijo en el Padre Nuestro: It was Jesus who said in the Our cuando Father, ustedes oren, when you pray, decid, you should say, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. let your will be done on earth as it is in heaven. Y eso es lo que hacemos cuando oramos. And that's what we do when we pray. Traemos esa voluntad condicional de Dios We bring that conditional will of God mediante la oración, by way of prayer. para que lo que Dios ha determinado se cumpla en nuestras vidas. So what God has determined will be fulfilled in our lives. Primera de Reyes 18:43. 1 Kings 18:43. Y Elías dijo a su criado, después de haber pujado, And Elijah said to his servant, after he had pushed, después de haber orado, after he had prayed, después de haber sufrido dolores de parto, after he had suffered those labor pains, le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y dice que él subió y miró y dijo, no hay nada. and it says, go up now, look toward the sea. So he went up and he looked and there's nothing. ¿Cuántas veces usted ha orado? How many times have Y you prayed? después de haber orado, And after having prayed, busca ver y no hay nada. you start to look to see and there's nothing. El siervo estaba diciendo, el criado estaba diciendo, no veo nada. The servant was saying, I don't see anything. Pero recuerde, But remember, el profeta había dicho en Primera de Reyes 18:41, una lluvia grande se oye. and the prophet has said in 1 Kings 18:41, there is the sound of an abundance of rain. El profeta oyó la lluvia, The prophet had heard the pero el rain, criado miró y no vio nada. but the servant looked and he couldn't see anything. Hermano, por eso es que tenemos que estar injertados en el Señor como los pámpanos en la vid, Brother, that's why we have to be injected with the Lord like the branches on the vine, permaneciendo en Él, abiding in Him, para que podamos oír su voz so that
we can hear his voice. y podamos oír antes de ver. And we can hear before we see. Porque la fe no está basada en lo que vemos, sino en lo que oímos. Because faith is not based on what we see, but what we hear. Usted no me entendió. You all didn't understand. Escrito está. It is written. La fe viene por el oír Faith comes from y hearing. el oír por la palabra de Dios. And hearing by the word of God. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Primero es oír First you have to y hear. después viene la fe. Then comes that faith. Y al final vemos el cumplimiento de las promesas del Then Señor. we see the fulfillment of the promises of the Lord. La Biblia dice The Bible says que Elías le dijo a su criado that Elijah said to the servant que mirara 7 veces. to go look 7 times. Yo imagino al criado, I can imagine the servant. ¿por qué 7 veces? Why 7 times? Hermano, cuando tú estás orando por una petición, Brother, when you're praying for a petition, recuerda remember que el Señor te puede responder con un sí o te puede responder con un no. the Lord can respond to you with a yes, or he can respond to you with a no. Déjeme repetir eso. Let me repeat that. Cuando usted y yo estamos orando por una petición, When you and I are praying for a petition, el Señor puede responder con un sí, the Lord can respond with a yes. como también puede responder con un no. He can also respond with a no. Pero si no nos ha respondido, But if he has not responded, a nosotros nos corresponde esperar pacientemente en la respuesta del it Señor. is our responsibility to wait responsibly on the response from the Lord. Como dice Santiago 1:4, As it says in James 1:4, que la paciencia debe tener su obra completa. it says, let patience have its perfect work. Y cuando la paciencia tiene su obra completa, entonces estaremos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. And when patience has had its perfect work, then you will be made perfect and complete, lacking nothing. Hermano, yo le estoy dando lo que dice la palabra. Brother, I'm giving you what the word says. Cuando usted no haya recibido respuesta, When you have not received a response, espere pacientemente wait patiently y permita que la paciencia tenga su obra completa. and allow patience to have its perfect work. Fue una vez It was once, y no vio nada. he didn't see anything. Fue 2 veces He went again, y no vio nada. he didn't see Fue anything. 3. He went 3 times. Fue 4. 4. Fue 5. He went 5. Fue 6. He went 6 Y times. no vio nada. And he saw nothing. Ahora, cuando el criado fue la 7ª vez, Now, when the servant went that 7th time, Primera Reyes 18:44 dice 1 Kings 18:44 says, que le dijo al profeta he said to the servant, lo que nosotros a veces cantamos. what we sometimes sing Yo here, veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. he says, there is a cloud as small as a man's hand rising out of the sea. Y Elías dijo, ahí está la respuesta. And Elijah said, there's the answer. Le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. And he said, go and say to Ahab, prepare your chariot and go down before the rain stops you. Ahora nota, hermano, el criado no vio la lluvia, Now notice, the servant didn't see the rain, sino que vio una pequeña nube. but he saw this small cloud. Mire, hermano, cuando Dios se va a mover Brother, when God is going to y move, va a hacer cosas grandes en nuestras and he's vidas, going to do great things in our life, no te deja ver el cuadro completo de primera he intención, doesn't allow you to see the picture initially, sino que te deja ver un poquito but he allows you to see just a para little bit, darte un anticipo. to give you that glimpse. Por eso la Biblia dice That's why the Bible en el says Salmo 34, verso in 8, Psalm 34:8, gustad y ved que Jehová es bueno. oh, taste and see that the Lord is good. Gusta un poquito Just taste a y little vas bit, a descubrir and you're going to que discover nuestro Dios es bueno that our God y is para good, siempre es su misericordia. and his mercies endure forever. A veces nos da un aperitivo Sometimes he'll just give us an appetizer para luego darnos un manjar completo to then give us a great feast y una comida suculenta. and a succulent meal. Primera Reyes 18:44 dice 1 Kings 18:44 says, que el profeta le dijo al rey, unce tu carro. the prophet said to the king, prepare your chariot. Hermano, este era un carro
tirado por un caballo. This was a chariot that is led by a horse. Y se ha calculado que había una distancia de 15 millas de donde ellos estaban hasta Jezreel, el lugar donde se proponían ir. So it's calculated that it was about 15 miles from where they were at to Jezreel, which is where they wanted to get to. Así que el rey Acab unció su carro So King Ahab, he prepared his chariot y salió rumbo a Jezreel. and he went towards Jezreel. Pero esto es lo que me llama la atención. But this is what caused my Que attention. el verso 46 dice Verse 46 que says la mano de Jehová estaba sobre el profeta Elías. that the hand of the Lord came upon the prophet Elijah. Qué bueno cuando la mano de Dios está sobre Yes. nosotros. How good it is when the hand of the Lord is upon us. Dice que el profeta ciñó sus lomos y comenzó a correr y corrió delante de Acab. It says that he girded up his loins and he ran ahead of Y Ahab. llegó primero a Jezreel, And he arrived first to el Jezreel rey Acab. before the king. El rey iba en un carro tirado por un caballo The king was on this chariot that was led by y a horse. Elías iba corriendo, And Elijah was running. corriendo delante de He Acab. was running ahead of Ahab. Cuando yo leo eso, When I read that, yo recuerdo I remember lo que dice Isaías 40:31. what it says in Isaiah 40:31. Los que esperan a Jehová Those that wait on the tendrán Lord nueva fuerza, will renew their strength. levantarán alas como las They shall águilas, mount up wings like correrán y eagles. no se They cansarán, shall run and not be caminarán weary. y no se They fatigarán. will walk and not faint. Oh, gloria a Hallelujah. Dios. Glory to God. Hallelujah. Yes, Lord. Aquí debe haber alguien There should be someone que here esté haciendo propósitos de orar como oraba el profeta Elías. who is making a purpose to pray like Elijah prayed. Orar fervientemente a Dios. Pray earnestly. Orar intensamente Pray intensely. como oró Jesús en Getsemaní. The way Jesus was praying Orar. in Gethsemane. Pray. Orar Pray. hasta que la voluntad de Dios Until the will of sea God establecida en nuestras is vidas. established in our lives. Así como en el cielo, As it is in heaven. en la tierra. Here on earth. Dios le bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. Praise God. Praise His holy name.